السلام علیکم پیارے ویورز، لکھاری آن لائن میگزین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناول لا بائی سونی مرزا، ایپیسوڈ 23۔ ایسے کھڑی رہو گی کیا؟ چلو آؤ گھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو آہستگی سے چل کر فرنٹ سیٹ پر اس کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ پورے سفر میں اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے زاویان کا جی بھر کر دیدار کیا اور من ہی من میں خدا کا شکر بھی ادا کیا کہ اس نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ گھر پہنچنے پر سامنے موجود فلک بیگم نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بے رخی دکھاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زاویان بھی اس کو ساتھ کیے بغیر خود ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا۔ خوشی خوشی اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے اور اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے زاویان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ٹپک پڑے۔ مجبوری میں آنا پڑا ورنہ میں شاید کبھی نہ آتا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ تیوری چڑھا گئی۔ کیسی مجبوری؟ پاپا کی ڈیتھ پر تو آنا بنتا تھا۔ کیا؟ پاپا جی کی ڈیتھ ہو گئی؟ یہ کب ہوا اور کس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہو کر جھنجھلائی۔ کیا؟ تمہیں کسی کی کیا پرواہ ہے؟ تمہاری بلا سے کوئی جیے یا مرے، تم بس اپنی مرضی کے مالک ہو۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں میں تمہیں، اب میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، اپنی مرضی کا مالک۔ اس نے کچھ تسلی سے کہا تو اپنا بیگ اٹھا کر اسے بیڈ پر واپس دھرتے ہوئے پیکنگ کرنے لگا۔ امرا چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اب زخم مٹ گئے ہیں میرے، اب آئے ہو۔ اب درد مٹ گئے ہیں میرے، اب آئے ہو۔ اب مجھ میں بھی نہیں باقی، خود کو مجھ میں تلاشنے آئے ہو، اب آئے ہو۔ اب میں کسی بھی موڑ پر ساتھ چھوڑ سکتی ہوں، اب میں کسی بھی موڑ پر ہاتھ چھوڑ سکتی ہوں۔ میرا قتل کر کے چلے گئے تھے تم، اب آئے ہو۔ امرا نے پوری نظم پڑھی جس سے اس نے پورے غور سے سنا تھا اور واپس پھر سے نظر انداز کرتا ہوا سامان پیک کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دے رہا کہ پیکنگ کر رہا ہوں؟ وہ تھوڑا غصے سے بولا اور جیسے ہی مزید کپڑے اٹھانے کے لیے الماری کی طرف بڑھا تو امرا نے جھٹ سے بازو سے پکڑا اور مقابل ہوئی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیوں واپس آنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری شادی جو کر لی ہے، بیوی ہے وہاں آپ کی، جانا تو بنتا ہے نا۔ اس کے بولنے پر ریکٹو کسے تاڑنے لگا۔ بیوی؟ دوسری بیوی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ بیٹھا۔ ہاں، آپ کہتے ہیں کہ ترکی میں آپ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید تمہیں تھوڑا بہت احساس ہو گیا ہوگا، لیکن تم وہیں کی وہیں ہو، اپنی غلطی کبھی مانتی نہیں اور وہ ہمیشہ مجھ پر ایسے الزامات لگاتے ہو جن کا مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے احساس تھا مگر شیر کر برداشت نہیں کر پائی۔ محبت جو تھی آپ سے۔ آنسو پھر سے بہے۔ تھی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں تھی، اب نہیں ہے۔ تم نے تو بات ہی ختم کر دی، اس نے سر جھٹکا۔ بات بہت پہلے ختم ہو گئی تھی، آپ کو آج احساس ہوا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو تم سدھر جاؤ گی۔ ہاں، ایک وقت تھا، بتانا چاہتی تھی کہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی میں۔ بہت روئی تھی میں آپ کے یوں چھوڑ کر جانے پر۔ یہ دل کسی بھی طور آپ کے بغیر رہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، مگر پھر پتہ چلا کہ آپ نے شادی کر لی۔ بس اسی دن مجھے صبر آ گیا۔ صبر کے ساتھ ساتھ کاش تھوڑی سی عقل بھی آ جاتی تو اپنے دماغ کا استعمال کر کے تم ایک بار تفتیش کرتی کہ خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ لیکن بات صرف اعتماد کی ہوتی ہے اور تم ہمیشہ میرے بارے میں بے یقین ہی رہی ہو۔ اس نے ستھرا جواب دیا۔ تو کیا آپ نے شادی نہیں کی؟ بیرسٹر امرا، ساویان عالم اگر شادی کرنا چاہے تو ایک پل میں کر سکتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل بازی رہ جائے تو دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر میرا مقصد دوسری شادی کرنا ہی ہوتا تو میں کبھی کر چکا ہوتا۔ تو پھر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اچانک اس کے بدلتے تیور اور لہجے کی نرمی دیکھ کر وہ تھوڑا سا عجیب تاثر میں مسکرایا، تاکہ کچھ لوگوں کو احساس ہو کہ انہوں نے کیا کھویا ہے۔ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، اس لیے ابھی تک بھگت رہی ہوں۔ توبہ کر لی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے سر جھکائے کہنے پر وہ ٹکٹکی مان گیا۔ ایک پل میں بدلتا آنچل۔ اور ایک بات تو بتائیں مجھے، اگر سچ میں واپس ہی جانا چاہتے تھے تو میرے اعتکاف میں اٹھنے سے پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟ میرے سامنے آ کر پھر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ خاموشی سے ایک طرف نظریں ٹکا کر اپنا سر جانے لگا۔ ایک بات کہوں، اگر اس بار پاس آئیں گے تو دور نہیں دھکیلوں گی۔ امرا کا محبت بھرا انداز اسے پھر سے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہی امرا ہے، اور اگر پھر بھی جانا چاہتے ہیں تو روکوں گی بھی نہیں، کیونکہ میں پچھلے کچھ عرصے سے سیکھ چکی ہوں کہ ساویان انسان سب کے بغیر رہ سکتا ہے مگر خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بڑی نیک بن گئی ہو، وہ مسکرایا۔
खुदा बेहतर जानता है, मैं तो बस उसकी मर्जी के मुताबिक खुद को ढालने की एक छोटी सी कोशिश की है। काश तुम थोड़ा पहले दिन सीख लेती तो शायद मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाता। इसने लफ्ज मीटे। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। इसके नैन भीगे और गर्दन झुका गई। मैं तो तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब इसने सर उठाए देखा। साबियान मुस्कुरा रहा था। वो झट इसकी बाहों में लिपट गई तो उन्होंने कितनी ही देर जोर से एक दूसरे को गले लगाए रखा। फिर साबियान ने इसका चेहरा अपने हाथों में लिया और मोहब्बत से बोलने लगा। अब जो मैं बोलूँगा मेरे साथ बोलोगी तुम, ओके? इसने नजरें मिलाई। मैं मरहा, मैं मरहा, वो बोली अपने पूरे होशो हवास में। साविया ने कहा अपने पूरे होशो हवास में। अल्लाह को मद्देनजर रखते हुए, अल्लाह को मद्देनजर रखते हुए अमरहा हूबहू बहू दोहरा रही थी। और उसकी कसम खाकर ये कहती हूँ, और इसकी कसम खाकर ये कहती हूँ कि मैं अमरहा जावियान, अमरहा जावियान, सावियान आलम के सिवा, सावियान आलम के सिवा, यानी मेरे सिवा, यानी आपके सिवा किसी मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगी, ना हाथ लगाऊंगी, ना बात करूंगी। किसी मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगी, ना हाथ लगाऊंगी और ना बात करूंगी। इसने बिल्कुल वैसे वैसे ही कहा तो जावेद गहरी मुस्कुराहट पेश करके इसकी पेशानी पर बोसा दे गया। मरहा जब भी मुस्कुराई तो सिर्फ कानों पर गड़ा नमदार हुआ, जो जावियान को पूरी तरह पिघलाने के लिए काफी था। आज तुम्हारे इस डिम्पल की खैर नहीं। इसके चेहरे को बहुत लगता वो खतरे का अलार्म पेश कर गया। इसने पूरी आंखें फैलाकर देखा और झोटी से पीछे धकेल गई। इसके यूं पीछे धकेलने पर सावियर गुस्से से घूरने लगा। इसे लगा था कि शायद अकड़ अब भी मौजूद है, मगर इस बार मामला कुछ और था। मिस्टर जावियान आलम, मेरे करीब आने से पहले बेहतर है कि आप मुझे मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दें। अपने सीने पर बाजू फैलाए उन काबिल होकर बोली तो इसका गुस्सा फौरन गायब हो गया। पर तुम्हारा मुंह तो मैंने कई बार देखा हुआ है, इसने मजाकन कहा। हाँ हाँ, हमारी शादी हुई थी मगर आपने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया, और जब तक मुझे वो तोहफा नहीं मिलेगा आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो दो टोक अपना फैसला सुना गई। कल ले लेना, इसने बहलाना चाहा। नहीं, आज, अभी और इसी वक्त। ठीक है, मैं मम्मी से पूछता हूँ, उनके पास जेवरात पड़े होंगे तो इनमें से कोई चीज़ तुम्हें फ़िलहाल दे देता हूँ। जी नहीं, मुझे न्यू गिफ्ट चाहिए। आप अभी बाज़ार जाएँगे और मेरा गिफ्ट लाएँगे। हुक्म देने वाले अंदाज़ में इसने बाज़िद होकर कहा। और अगर ना जाऊँ तो? वो करीब हुआ। तो आप हमेशा की तरह सोफ़े पर सोएँगे और मैं बेड पर। हँ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हुँ? जी हाँ, अब जल्दी जाएँ वरना मुझे नींद आ रही है, इसने नखरीला होते हुए कहा। सोने तो नहीं दूंगा, जा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे वापस आने तक तुमने सोने की गलती मत करना, वरना फिर बाद में शिकवा करोगे कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। तो लल्ले से अपनी कहकर वो कमरे से बाहर जाता दिखाई दिया। इसके जाने की देर थी और मरहा ने अपना अबाया उतार कर एक तरफ फेंका। सही मेरा घर में दिल नहीं लगता। जब से मिसकैरेज हुआ है तब से दोबारा हमें कोई खुशी नसीब नहीं हुई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मेरा हर चीज़ से दिल उठता जा रहा है। वो खुशी हमें रास ही नहीं आई और उसके बाद हमें वो खुशी दोबारा कभी नसीब नहीं हुई। हमारी हंसती खेलती जिंदगी को न जाने किसकी नजर लग गई। अलीशा आंसू बहाती सोफे पर बैठी अपने करीब विराजमान सईर से कह रही थी। वह लब समेटे बैठा था। अलीशा तुम प्लीज़ उदास मत हुआ करो, खुदा हमें इस खुशी से दोबारा ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। तुम बस दुआ किया करो। इसकी बातें सुनकर गरचा वो खुद भी काफ़ी सुरदा हो गया था मगर फिर भी उसे तसल्ली देने में पेश पेश था। मेरा मरहा से मिलने को बहुत दिल करता है। जब से हम लाहौर से यहाँ कोयटा शिफ्ट हुए हैं तब से मेरी उससे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। अब आपने बताया कि जावियान भाई वापस आ गए हैं तो मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त का गम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो कल ईद है और मैं नहीं चाहता कि तुम ईद के दिन उदास रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहंदी लगाओ और अच्छे से तैयार हो जाना कल, फिर हम सावियान की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो मेरी जान अब मूड ठीक करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें उदास और परेशान नहीं देख सकता। इसके गाल पर हाथ रखकर जिसने पानी से भी नरम लहजे में कहा तो वह नम आंखों से मुस्कुराती हुई उस बात में सर हिला गई। जावियान ने कमरे में कदम रखा तो सारी रोशनियां बुझी हुई दिखाई दी। बेध्यानी से इसने करीब दीवार पर हाथ मारा और जैसे ही लाइट रोशन की तो अमरहा को स्याह नाइटी में अपने सामने पाया। वो आज भी शर्म से पानी पानी होती अपने चेहरे पर दोनों हथेलियां रखकर इसे छुपाए खड़ी थी। जावियान पागलों की तरह इसका दीदार करता दिखाई दिया। ये क्या है? इस सब के लिए तुमने मुझे बाहर भेजा था? इसकी हथेलियों को खींचकर चेहरे को सामने करते हुए वो सवाल दाग गया। अमरहा ने चुपचाप निचला होंठ लटकाए गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया। वह मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ी डिब्बी में से एक चमचमाता डायमंड लॉकेट निकालकर इसकी गर्दन में डाल गया। इसी गर्दन में लटके लॉकेट को फिर वो दीवाना वार देखने लगा। अमरहा के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। वो कदम इसके इंतहाई करीब बढ़ाकर इसके चेहरे को फिर अपने हाथ की उंगली से उठाकर ऊपर कर गया।
सावियान, क्या हम डर से अपने हलक को खुश्क महसूस करती? वो लब फड़फड़ा गई। श्श! इसने इसके लबों पर अपनी उँगली रखकर धीरे से सरगोशी की। अमरहा से नज़रें चुराती हुई उल्टे कदम पीछे होने लगी। हड़बड़ाती हुई वो सीधी बेड से टकराकर इस पर ढेर हो गई थी। वो अपनी अगली कार्रवाई खूब जानता था और इस चुलबुली लड़की को अपने सामने नाइटी में देखकर वो अपने हवास पर काबू ना रखते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। इसने आंखें फाड़ कर इसे देखा, जो अब अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक चुका था। इस लंबे चौड़े हसीन नौजवान को शर्ट लेस अपनी तरफ बढ़ता पाकर इसकी सांसें खुश्क हुई थीं। अभी वो संभलती कि इससे पहले ही वो एक ही जुस्त में इस तक पहुंचा, इस पर हावी हुआ था, जबकि वो अपना साँस तक रोक गई थी। स स स सावियान, म म म म मुझे डर लगता है। घबराहट में इसकी हलक से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। इसके कपकपाते हुए गुलाब से होंठों पर नज़र पड़ते ही सावियान की आँखों में एकदम ख़मार सा उतरा था। अपने दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते सरहद से इस पर झुकते, इसके अल्फ़ाज़ इसके लबों में ही दबा दिए थे। अमरहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी, जबकि जान अलग हलक में अटकी थी। इसने ज़ोर से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भींची थीं, जबकि वो इस सबसे बेनियाज़ इंतहाई शिद्दत से इसके गुलाबी होंठों का रस पीने में मगन था। बहुत देर तक इसके लबों से अपनी प्यास बुझाने के बाद इसने इसके लबों को आज़ाद किया था, जो लहू छलका रहे थे। वो लंबी-लंबी साँसें लेते हुए अपनी सांसें हमवार करने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसके भीगे लबों और बिखरे सरापे को देखकर इसे अपना ज़ब्त एक बार फिर से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन इसकी हालत के पेश नज़र बमुश्किल अपने जज़्बात पर काबू पाते, इसके बिखरे सरापे से बमुश्किल नज़र हटाते, इसने अपनी तवज्जो इसकी ज़ोर से मीची हुई आँखों पर मरकूज़ की थी। "क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे करीब हूँ?" इसकी एक तरफ हुए वो नागवारी से देख रहा था। "ज़ामियान, मुझे डर लगता है।" वो मुश्किल फंसी सी आवाज़ में उभरी। इसने देखा कि वो पूरी तरह लाल गुलाबी हो चुकी थी। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अपनी जान की आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। डू यू ट्रस्ट मी? इसकी जुल्फों को कान के पीछे करता वो इस पर जरा सा झुककर मोहब्बत से पूछने लगा। अमरहा ने अपने होंठ दबाकर खुशी से खामोशी से हाँ में सर हिलाया। वो फिर से इसके लबों पर झुका और जब निगाह उठाकर देखा तो इसकी निगाहें अभी भी शर्म से बंद थीं। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इसने करीब पड़े लैंप को ऑफ कर दिया। इसके जरा से दूर होने पर अमरहा एक तरफ हुई तो अगले ही पल इसे खींच कर वो अपनी कमर में हाथ डाल वो इसकी कमर में हाथ डालता हुआ अपने करीब कर गया। साविया ने लबों का रुख किया तो वो बेइख्तियार अपने लबों के बाद इस अपनी गर्दन पर इसका लम्स महसूस करती अपने बाजू इसके गिर्द फैला गई थी। फिर वो इसकी चाहत को शिद्दत से महसूस करती हुई खुद ही अपने जज्बात के हाथों अपने आप को इसके वजूद में मगन करती चली गई। जावियान इसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में जकड़े इसकी सांसों को बेदर्दी से रोक चुका था। इसकी शिद्दतें बढ़ती चली गईं और वो इसकी कमर में हाथ डाले बीच के सारे पर्दे हटाता चला गया। अमरहा इसकी बाहों में कैद सारी दुनिया से बेपरवाह हो चुकी थी। फिर दोनों एक दूसरे के वजूद में मगन होते चले गए। "सईर, देखें मेरी मेहंदी कैसी लग रही है?" अलीशा वॉश बेसिन पर खड़ी अपने हाथों को धोकर वापस इसके पास आते हुए अपनी दोनों हथेलियाँ इसके सामने फैलाकर दिखाने लगी। "बहुत प्यारी। अब इतने गोरे हाथों पर मेहंदी लगाओगी तो जचेगी तो सही।" इसके हाथों को पकड़कर वो बोसा देते हुए बोला। अलीशा शर्माई। "चलो शाबाश, जल्दी-जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं सावियान के घर।" "पर सईर, इनके घर तो नई-नई फोत की हुई है। हम ऐसे-ऐसे खुशियाँ मनाकर जाते या ईद मनाने जाते अच्छे थोड़ी ना लगेंगे।" इसने बड़ा सोचकर दुख भरे लहजे में कहा। "कोई बात नहीं, हम उनके दुख में भी शरीक हो जाएंगे।" वो रूबरू हुआ। "अच्छा, मैं ज़रा सवैयाँ बना लूँ, तब तक आप ईद की नमाज़ पढ़ आएँ, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी।" "ठीक है मेरी जान।" सईर मुस्कुराकर गोया होता हुआ इसकी गाल पर अपने लब रखने चूमते हुए बाथरूम में चला गया। इसके यूं अचानक अमल पर वो हंस गई थी। अमरहा ने फजर की नमाज अदा करके सलाम फेरा, दुआ मांगकर जावियन को जी भरकर देखने लगी, जो शायद काफी गहरी नींद में तकिए को अपने एक बाजू के नीचे रखकर सोया हुआ था। इसके बाल माथे पर फैले थे। वो करीब बैठ कर इसके बालों में हाथ फेरने लगी। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे आपसे नवाज दिया। आप में वो सब कुछ है जो कोई भी लड़की अपने जीवन साथी में देखना चाहेगी। आई लव यू सावियान। प्लीज मुझे कभी मत छोड़िएगा। धीरे से सरगोशी करते वक्त अचानक इसकी भी पलकें भीग गई थीं। फिर अपनी उंगलियों के पोरों से अपनी पलकों को साफ करते हुए इसे बाजू से पकड़कर हिलाने लगी। सावियान, उठ जाएं, नमाज का वक्त गुजर आए। इसके हिलाने पर वह खामोशी से कुछ बड़बड़ाता हुआ करवट बदलकर फिर से सो गया। सावियान, उठे ना, फजर का वक्त निकल रहा है, आज ईद है, उठें प्लीज। इसने जोर से झंझोड़ा तो वह झंझलाता हुआ उठा। क्या प्रॉब्लम है यार, सुकून से सोने नहीं दोगी क्या? इसके यूं हड़बड़ाने पर वह फौरन निगाहों को नमालूद करके खामोशी से सर झुका गई। प्लीज यार, अब सुबह सुबह ये टसवे बहाने मत शुरू हो जाना। वो अभी भी तपा हुआ था। ज़ावियान, मैं अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में आपको अपने साथ देखना चाहती हूँ, मगर बात सिर्फ़ इस दुनिया तक की नहीं है, बल्कि मैं आपको आखिरत में भी अपने साथ देखना चाहती हूँ। आप नमाज़ पढ़ लें प्लीज़, वरना आपके बिना मैं जन्नत में कैसे जा सकती हूँ? आंसू शिद्दत से बहे तो इसकी जज़्बाती बातों पर वो अपना सारा गुस्सा फना करके झट से इसे सीने से लगाकर इसकी जुल्फ़ों पर हाथ फेरने लगा। आई एम सॉरी अमर,
میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن میں اتنی گہری نیند میں تھا اور تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا تو غصہ تو آنا بنتا ہی تھا نا۔ آئی ایم سوری، سامیہ نے قدر شائستگی سے اس کے اشک صاف کرتے ہوئے کہا۔ ساویان، ہم نے اپنے اللہ کے بارے میں جانا ہی کیا ہے؟ جب فجر کی نماز چھوڑ کر بھی نیند کا مزہ لیا جا رہا ہو تو اس وقت ہمارا شفیق، مہربان، بے حد پیار کرنے والا رب انتہائی محبت سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب میری محبت میرے اس بندے پر غالب آئے گی اور یہ صرف اور صرف میری محبت میں اٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگی۔ ساویان بس نگاہیں ایک طرف ٹکا گیا۔ میں آپ سے ساری زندگی کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگوں گی، آپ کا ہر بول میرے لیے حکم کی طرح ہوگا، پر پلیز آپ میری ایک بات مان لیں، پلیز نماز مت چھوڑا کریں، میں آپ کے بنا جنت میں بھی نہیں جانا چاہتی۔ اس نے روانسی ہوئے کہا تو ایک بار پھر سے اسے محبت سے دیتا ہوا لحاف کو پاؤں سے ایک طرف کر گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ باتھ روم سے شاور لے کر باہر نکلا اور جائے نماز بچھا کر کھڑا ہو گیا۔ امرہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ علیشا سرخ رنگ کا فراک پہنے تیار ہو کر بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور سہیر نیچے کھڑا دیوانہ وار اسے دیکھتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہنسی۔ خدا نے بہت تراش کر بنایا ہے تمہیں، تمہارے لیے تو کوئی بھی ہینڈسم سا ہسبینڈ ہونا چاہیے تھا۔ آپ پھر سے شروع ہو گئی؟ اس نے نگاہیں دکھائی تو وہ کھللا کر ہنسا۔ اچھا، میں زاویان کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم آ رہے ہیں، بائی ایئر جائیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے گھورا۔ تو اور کیا، اگر اپنی گاڑی پر گئے تو ساری عید سفر میں ہی نکل جائے گی۔ ہائے اللہ، یعنی میں پہلی بار ہوائی جہاز کا سفر کروں گی؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ سعید نے زوردار کہکھا لگا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ امر، زاویان سفید کاٹن کا سوٹ پہنے اچھے سے تیار ہو کر باتھ روم سے ٹاول لپیٹ کر نکلتی ہوئی امرہ سے گھوم کر مخاطب ہوا۔ جی؟ اس نے نرمی سے جواب دیا اور ساتھ ہی ٹاول اتار کر ایک طرف رکھا۔ وہ قریب بیٹھ گیا۔ اس نے تھوڑا جھک کر اپنی بیوی کے بالوں سے آتی خوشبو کو محسوس کر کے لمبا سانس کھینچا۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے وجود کے سحر سے کسی دن مر جاؤں گا، اس نے تشنگی سے کہا تو امرہ جھٹ اس کے بازو پر اپنی چپت لگا گئی۔ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا سوری، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ابھی بھی سعید کی کال آئی تھی اور اس نے کہا کہ وہ بھابھی سمیت یہاں آ رہا ہے۔ علیشا بھی ہے؟ اس کے چہرے سے خوشی چلکی۔ واؤ، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اچھا میں تیار ہو جاؤں جلدی سے؟ اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو آپ جائیں یہاں سے۔ تیار تم نے ہونا ہے تو میرے یہاں جانے سے کیا مقصد؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ آپ سامنے ہوں گے تو میں تیار نہیں ہو سکوں گی نا۔ کیوں؟ میں تمہاری لپسٹک اٹھا کر بھاگ جاؤں گا؟ اس نے سر پھرا کر کہا۔ اوہو، آپ بھی نا، پھر وہ مطلب تھوڑی تھا، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے سامنے مجھے کنفیوژن ہوگی۔ وہ نچلا ہونٹ لٹکا گئی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ میں یہیں پر تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں تیار ہوتے دیکھوں گا۔ سنجیدگی سے کہہ کر وہ جھٹ ڈریسنگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ امرہ نے پورا منہ کھول کر پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورا۔ پلیز مان جائیں نا، پلیز۔ وہ قریب ہو کر پیار سے منانے لگی۔ ساویان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے، میں نہیں ہو رہی تیار پھر۔ اس نے غصے سے منہ پھلا کر اپنا وجود بیڈ پر بٹھا دیا۔ اوکے، جا رہا ہوں، کرو تم تیاری۔ اس کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر اس نے سر لہجے میں کہا اور جیسے باہر جانے لگا تو وہ فٹافٹ اٹھ کر سامنے ہوئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، وہ ٹکتے ہوئے بولی تو زاویہ نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زاویان، میں سعید بھائی کے سامنے بھی حجاب میں جاؤں گی، آپ کو پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں بعد میں آپ اعتراض نہ کر دیں۔ واٹ دا ہیل! سعید کے سامنے حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم صرف دوپٹے میں جا سکتی ہو۔ وہ بری طرح چونکا۔ نہیں، سعید بھائی میرے لیے غیر محرم ہے اور میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے بغیر حجاب کے نہیں جاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یار تمہارے دماغ میں یہ فطور کس نے بھر دیا ہے؟ تم راک سٹار زاویان عالم کی بیوی ہو، خود کی اہمیت کو پہچانو یار۔ تمہیں اپنے ساتھ ٹی وی پر لے جانا چاہتا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے دوست کے سامنے بھی حجاب میں جاؤ گی؟ وہ آراسا نگاہوں سے اسے دیکھتا دکھائی دیا۔ زاویہ، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ میرے شوہر ہو کر مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ میرے اس پردہ کرنے پر خوش ہوں اور آپ کو الٹا فکر ہو رہی ہے۔ وہ بوکھلا گئی۔ امر یار، میں پریشان نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت سوسائٹی کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میری زینب باجی کہتی ہیں کہ عورت کو چاند نہیں ہونا چاہیے جسے ہر کوئی شوق سے، محبت سے اور چاہت سے دیکھتا رہے۔ عورت کو سورج ہونا چاہیے جسے کوئی بھی عام شخص نہ دیکھ سکے، وہ جسے دیکھنے کے لیے خاص قوت درکار ہو، وہ جس کی روشنی کی حدت سے آنکھیں چندھیانے لگیں، وہ جسے دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائے تو وہ ہزار بار جھپکے، وہ جب بولے تو اس کے لہجے کی تپش برداشت نہ ہو۔ عورت پر پردہ ایسے جچتا ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ یار تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر تمہارا کردار اتنا مضبوط ہے کہ تمہیں یہ سب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ وفادار ہو۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ دیکھو عمر، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایٹ لیسٹ تم باقی سب کو چھوڑ کر میرے دوست کے سامنے یہ سب نہیں کرو گی، پلیز۔ اس کے لہجے میں تھوڑی سی تلخی تھی۔ سوری ساویان، پر یہ میرے خدا کا حکم ہے
اور خدا کا حکم آپ کے حکم سے بھی افضل ہے۔ وہ مقابل ہو کر نرمی سے بولی تو اسے غصہ آنے لگا۔ تم پھر سے اپنی مرضی کر رہی ہو، اس نے للکارا۔ اس بار اپنی مرضی نہیں کر رہی، اس بار خدا کی مرضی پر عمل کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ سب پسند نہیں ہے اور اس سب کی وجہ سے آپ مجھے پھر سے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، کیونکہ اب مجھے خدا کے علاوہ کسی کو کھونے سے ڈر نہیں لگتا۔ اس ذات نے مجھے تب سنبھالا جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی زاویان کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ آپ میرے شوہر تھے، مجھ پر غصہ کر سکتے تھے، مجھے مار سکتے تھے اور میرے ساتھ زبردستی بھی کر سکتے تھے، مگر یوں چھوڑ کر نہ جاتے۔ جب نماز میں بھی غلطی ہوتی ہے تو خدا نے سجدہ صاف کرنے کو کہا ہے۔ نماز میں یہ طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم غلط ہوں تو قبول کر کے سجدے میں چلے جائیں، معافی مانگ لیں، مگر ہم انسان کسی کو معاف کر کے اس کا ہاتھ تھامنے کی بجائے اسے چھوڑ جانا مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر اس بار حکم عدلی پر آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو نہیں روکوں گی، بس اتنا کہوں گی کہ مجھے مار کر جانا۔ سنبھلنے کے بعد پھر سے اسی مقام پر لا کر کھڑا کر کے آپ کسی انسان کو واپس نیچے پھینکیں گے تو درد کی شدت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس بار مار دینا، زندہ مت چھوڑیے گا۔ دھیرے دھیرے سے اپنے الفاظ بولتی وہ اپنے نینا کو پانی برسا کر سرخ کر گئی تھی۔ روبرو شخص کے اس کے یوں تڑپ دینے والے جملے سن کر ساکت ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر کے اس نے ایک طرف نکلنا چاہا تو زاویہ سے بازو سے اپنی طرف کھینچ کر زور سے سینے سے لگا گیا۔ بس اس کے باہوں میں جانے کی دیر تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاویان جو مجھے سزا دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں، پر پلیز اس بار وہ سزا مت دینا جو پہلے دی تھی۔ آپ کی عمر مر جائے گی۔ اس کے سینے سے لگی اس کے گربان کو تر کرتی ہوئی بولی، تم جو کرنا چاہتی ہو کر لو، ڈونٹ وری۔ اب ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا اور نہ ہی کسی کو کہنے دوں گا۔ میں ہمیشہ اپنی امر جان کے ساتھ ہوں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پیار سے انگلیاں پھیرتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو ہمارا پیچھے ہو کر مسکرائی۔ زاویہ نے خود اپنے ہاتھوں کی تیلیوں سے پھر اس کے آنسو پونچھے۔ جیسے ہی سعیر اور زاویان کا اپنی بیگمات سمیت آمنا سامنا ہوا تو لاؤنج میں کھڑے دونوں اشخاص کی نظریں ایک دوسرے کی زوجہ پر گئیں۔ دونوں کو حجاب میں دیکھ کر وہ دونوں بے اختیار ہنسے تھے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ امرہ نے غسیلی ہوئے زاویان سے کہا۔ سعیر آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں کیا؟ علیشا اپنے شوہر کی طرف مڑی۔ نہیں، ہم دونوں اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہماری بیگم ہمارے ہی دوست سے پردہ کرے گی تو اسے برا لگے گا۔ زاویان بولا۔ ہاں، اور اب یہ دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کیٹیگری میں کھڑے ہیں۔ سعیر کہہ کر پھر سے ہنسا۔ مطلب آپ دونوں ہمارے حجاب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ علیشا چڑ اٹھی۔ ارے نہیں بھابھی، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ بیگمات کے حجاب کا مذاق اڑائیں۔ ہم تو بس اپنی سوچ پر ہنس رہے ہیں کہ شکر ہے ہم ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ ساویان مسکراتے ہوئے بولا تو مرحا کی پیشانی پر چند شکنیں نمودار ہوئیں۔ علیشا کو صفائیاں پیش کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر مجھ سے بات کریں آپ۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف مروڑتی ہوئی وہ یک تل ملائی۔ عامر یار، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا ہے ایک طرف سے کسی کے تالی بجانے کی آواز آئی۔ سب نے گردن گھما کر دیکھا تو یہ فلک بیگم تھی۔ واہ واہ ساویان بیٹا، تم نے تو کمال ہی کر دی۔ تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا اور تم اپنے دوستوں اور بیوی کے ساتھ اپنی خوشیاں منا رہے ہو۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں روبرو ہو کر کہا۔ ممی ایسی بات نہیں ہے، گوشہ انداز شائستانہ تھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا تمہیں اپنے باپ کے مرنے کا ذرا سا بھی دکھ نہیں ہے جو تم عید منانے بیٹھ گئے ہو؟ ان کے مزید پوچھنے پر اس نے خاموشی تان لی جبکہ وہ ناگواری سے اپنی نظریں پھیر گیا۔ حد ہے، تمہارا باپ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گیا اور تم اس کے مرنے کے 4-5 دن بعد ہی نئے کپڑے پہن کر عیاشی کر رہے ہو۔ بس وہ دوبارہ گھرائیں اور زاویان کے برداشت جواب دے گئی۔ اچھا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں ممی جیسے آپ کو میرے باپ کے مرنے کا بہت صدمہ پہنچا ہو۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا؟ آپ کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ آپ خود میرے باپ کو مار دیں۔ آپ جو ہر وقت میرے پاپا کی جان لینے پر تلی ہوتی تھی وہ آج مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ کے مرنے کا افسوس نہیں ہے۔ وہ چلا اٹھا تھا اور امرہا اس کے سامنے ہو کر اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ساویان پلیز چھوڑ دیں یہ سب، پلیز آپ۔ نہیں امرہا، ممی کو لگتا ہے کہ میں بے شرم ہوں، میں اپنے باپ کی موت کو بھول کر عیاشیاں کر رہا ہوں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں لاکھ برا سہی مگر ان کی طرح اپنے باپ کی موت کا ماتم کرنے کا ناٹک نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے ان کے مرنے کا دکھ ہے تو وہ میں ان کے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کو ان کی موت کا کتنا دکھ ہے اور کتنا نہیں میں یہ بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سو پلیز ممی، میری ذرا سی خوشی کو تو آپ ویسے بھی دیکھ نہیں سکتی ہیں، اس لیے آئندہ اگر آپ نے مجھے تانے دینے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو انگلی دکھائی تھی۔ امرہا اس کے یوں چیخنے پر نفی میں گردن سر ہلاتی رہی مگر وہ اپنی بھڑاس نکال کر کمرے میں گھستے ہی دروازے کو چپٹاخ سے بند کر گیا۔ فلک بیگم اپنے دانت پیس کر ایک طرف ایک نفرت بھری نگاہ مرحا کے رخ پر ڈال کر جڑتی بنی۔ سعید نے علیشا کو نگاہوں سے اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اپنا پرس اٹھا کر اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ امرہا نے اپنا وجود صوفے پر گراتے ہی سر پکڑ لیا۔
सावियान के कमरे का दरवाज़ा शाम को खुला था और इसके खुलते ही वो दनदनाती हुई अंदर आई। सावियान इस बिल्कुल आराम से बेड पर टाँगें फैलाए बैठा न जाने मोबाइल में क्या देखने में मगन था। इसके यूँ कमरे में दाखिल होने पर वो इसके चेहरे के तासुरात को भाँपते हुए इसके अगले अमल का अंदाज़ा कर गया था। सावियान आप यार प्लीज़ बड़ी मुश्किल से मेरा मूड सेट हुआ है। अब इसे फिर से उल्टा-पुल्टा कुछ भी कहकर खराब मत करना। इसके मज़ीद बोलने से पहले वो इसे चुप करवा गया था, मगर इसने कदम तेज़ी से बढ़ाए और इसके करीब आ बैठी। ये क्या तरीका है? सारा दिन अपनी ईद क्या मैंने लाउंज में बैठकर गुज़ारनी थी? खुद तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और मुझे लाउंज में एक सोफ़े की ज़ीनत बना दिया। ऐसे होती है ईद। क्या मैं आप इसलिए तैयार हुई थी? इसके रोकने के बावजूद भी वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। साविया मोबाइल को करीब टेबल पर धरकर सीधा हुआ। आई एम सॉरी। मुझे मम्मी की बातों का काफ़ी गुस्सा दिला दिया था। वो कदरे नरमी से पेश आया। सावियान वो आपकी माँ है। आपको अपनी माँ से इस तरह बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ स्टॉप दिस। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी तरफदारी करो। इसके लहजे में बेज़ारी थी। क्यों ना करूँ? आपकी माँ है ना वो, तो मेरी भी माँ की तरह है। मैं गलत को गलत ही कहूँगी। अमरहा अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अच्छी खासी सुना दूँ तो ठीक है, वरना चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो फिर से गुस्से में आ गया था और शायद भूल गया था कि वो इस बार मुकाबिल वो है जिसके हर फैसले और हर बात को टालने का हुनर रखती है। नहीं जाऊँगी। सुनाएँ आप जो सुनाना चाहते हैं? इसने मज़ीद तिद्दियों को नैन मिलाते हुए धड़ल्ले से कहा तो जाविया ने हैरानगी से देखा। मैं भी तो देखूँ कि आप मुझे क्या-क्या सुना सकते हैं। अमर, प्लीज़ गो। वो सपाट होते हुए बोला। नो, इसने ज़िद अड़ाई। आई सेड गो। साविया ने गरज उठा। नो। अमरहा ने अब भी जोश से कहा तो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ और दाँत दोनों भींच गया। बैठी रहो यहीं, मैं खुद ही जा रहा हूँ। सर फिरा होकर इसने अपनी जूती पहनी और जैसे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो अमरहा बिजली की तेज से भागकर दरवाजे को लॉक लगाते ही इस पर अपनी पुष्टिक आ गई। इसकी हरकत पर वो अपना माथा मसलने लगा। रास्ते से हटो वरना मैं खुद तुम्हें हटाऊंगा। वह करीब होकर सर्द अंदाज में दौड़ा। अगर आप मुझे तकलीफ देना चाहते हैं तो ठीक है, हटा लें मुझे खुद ही। इसने अकड़ दिखाई। साविया ने इसी पल इसकी कलाई को मजबूती से थामकर झटके से इसे बेड की तरफ गिरा गया। फिर वो खुद जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ा तो अमरहा जानबूझकर अपनी कलाई पर पकड़कर हल्की-हल्की चीखें मारने लगी। वो झट वापस घूमा तो इसे बेड पर लेटी अपनी कलाई को दबाकर सिसकियाँ उभारते देखा। यार मैंने तो तुम्हारी बाजू को ज़ोर से दबाया ही नहीं। वो मासूमियत से गोया हुआ और इसकी तरफ दबका। झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने इतनी ज़ोर से दबाया कि मेरी हड्डियाँ तक दर्द करने लग गई हैं। इसने रोनी सूरत बनाए कहा। कसम से अमर मैंने तुम्हें ज़ोर से नहीं दबाया। वो हैरानगी से बोला। बस कर दें, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने इतनी ज़ोर से दबाया कि मैं रोने वाली हो गई हूँ। इसकी एक्टिंग अभी भी जारी थी। वो एक पल के लिए अपनी नज़रें घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा और फिर अगले ही लम्हे इसका हाथ पकड़ के इसे अपनी जानिब खींचता हुआ इसके पूरे वजूद को अपने सामने कर गया। अच्छा, दिखाओ तो ज़रा कहाँ से दबाया मैंने? यहाँ से। इसने होशियारी से मासूमाना शक्ल बनाए कलाई पर उँगली रखकर बताया। ठीक है, अभी ठीक करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला और झट इसकी कलाई को अपने दांतों में लेकर जोर से दबा गया। अमरहा की जोरदार चीख बुलंद हुई थी। वो जैसे ही पीछे हटा तो इसने अपनी कलाई को देखा जिस पर जावियान के दांतों के निशान जमे हुए थे। बेख्तियार इसकी ननद से पानी निकल आया। दोबारा ये एक्टिंग मेरे सामने की ना तो इस बार तो सिर्फ प्यार से काटा है, अगली बार छुरी से काटूंगा। इसने धमकाना अंदाज में कहा। ये प्यार है? वो चीखी। हाँ तो और क्या है? हनुस बेपरवाही से कंधे उचकाए। रुके। ऐसा प्यार मैं भी करती हूँ। अमरहा हड़बड़ाती हुई इसकी तरफ बढ़ी तो वो पूरी आंखें खोलकर भागा। वो दोनों चूहे बिल्ली की तरह पूरे कमरे का तवाफ करते दिखाई दिए। फिर वो तेजी से पकड़ दरवाजा खोले बाहर भाग गया। इसने बेसुरा सा मुंह बनाए हुए अपनी कलाई को पकड़ इसे देखा जो सुर्ख हो चुकी थी। इसे फिर से रोना आने लगा। जी सर। सईर अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ फोन पर किसी से मुखातिब था। सर कल? चलें ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा सर। फोन कान से हटाकर इसने शीशा को देखा जो इसके आगे आगे चलती हुई रुककर इसे सवालिया अंदाज में ताड़ती दिखाई दी। चलो कमरे में चलकर बताता हूँ। इसने इशारा किया तो कमरे में जाते ही वो सीने पर हाथ फैलाए इसके सामने हुई। वैसे सर की कॉल थी, कल मुझे वापस आना होगा। क्यों? आपकी तो अभी 4 दिन की छुट्टी रहती है ना? इसने बेचैन होते हुए पूछा। हाँ मगर मेरी ज़रूरत है, तुम फिक्र मत करो। सही आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? नहीं यार। सही आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? नहीं यार। अच्छा चलो चेंज करके रिलैक्स हो जाओ। वैसे हमें सावियान भाई के घर नहीं जाना चाहिए था, अभी मौका नहीं था मुनासिब। चलो खैर है, तुम जाओ, मुझे ज़रा किसी बंदे से कुछ बात करनी है आर्मी के। नरमी से कहकर वो खुद ही बाहर चला गया था। अलीशा को लगा था कि सहीर इससे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है, मगर फिर सर झटक कर वो बाथरूम की तरफ बढ़ी। मिशन पर जा रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा और अहम मिशन है, मेरी जान भी जा सकती है इसमें। सही रात सावियान से मिलने के लिए इसके घर पहुंचकर सोफे पर सामने विराजमान मुखातिब था। ईद पर मिशन? इसने भवें चढ़ाई।
फौज की नौकरी ऐसी है, आज ईद का दूसरा दिन है और आज शाम को ही मुझे मिशन पर जाना है। ऑफिसर्स ने कहा है कि इस मिशन के लिए कोई खास लोगों को सेलेक्ट किया गया है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो अपना खदशा जाहिर करने लगा। इसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। क्या होने वाला है? सावियान खड़ा होकर वो हुआ तो वो भी मुकाबिल हो गया। पता नहीं भाई, पर अगर ये साला लौटा तो फिर मुलाकात होगी। और अगर कभी वापस ना आ सका तो जान से भी प्यारी तेरी दोस्ती तो हमेशा साथ होगी। वो यूं अफसरदगी से कह रहा था कि नैनों में पानी भर आया। जावेद इसके लफ्ज़ों को समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं जानता था कि ज़हीर ऐसा क्यों कह रहा है, पर दिल ने कहीं दूर से ही खतरे का अलार्म बजा दिया। फिर वो खुद ही जावेद के गले से लिपट गया। सईद रोने लगा तो इसने ज़ोर से दबाकर कमर को सहलाया। कुछ नहीं होगा तुझे, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। इसे खुद से अलग करके वो प्यार से समझाने लगा तो वो रूबरू मुस्कुराया। पता नहीं यार, पर अजीब सी कैफियत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस मिशन के बाद मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। और अगर वाकई कभी ना मिल सका तो अलीशा का ख्याल रखना और मेरी शरारतों को संभाल के रखना, क्योंकि मेरे बाद तेरी ज़िंदगी में सन्नाटा होगा। वो एक बार फिर जज्बात से भरपूर अश्क बहा गया। साविया ने भी बेख्तियार अपनी पलकों को नम करके उसे देखा, एक बार फिर सीने से लगाया। अमर, साविया ने बेड पर बैठे अमरहा को पुकारा, जो इस पर मज़े से कालीन पर आलती पालती मारे बैठी चिप्स खा रही थी और सामने एलसीडी पर कोई मूवी लगी थी। इसने गर्दन घुमाकर पीछे जावियान को देखा। सिनेमा चलें? वहाँ कोई रोमांटिक सी मूवी देखते हैं। नहीं, मैं इसे बंद करने लगी हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। एकदम खड़ी होकर इसने एलसीडी बंद की और इसके पहलू में बेड पर आ बैठी। तो तुम्हें नींद आ रही है? सावन का अंदाजा से था, जैसे वो तंजिया तौर पर पूछ रहा हो। हाँ, इसने झटका और लहाफ ओढ़कर लेट गई। अमर में, नहीं प्लीज़, मुझे आपके ऐसे प्यार की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप मेरे वजूद पर दांत पे वस्त कर दें। वो उठकर फौरन हड़बड़ाई। तो तुम्हें इसने कहा था कि मेरे सामने एक्टिंग करो। जावियान भी इसकी तरफ मुड़कर लड़ने के लिए तैयार था। मैंने कोई एक्टिंग नहीं की थी। अच्छा, चलो खाओ मेरी कसम कि तुमने एक्टिंग नहीं की थी। बदले में वो बस मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाकर नजरें चुराती रह गई। उठाओ ना कसम, इसने फिर से कहा। छोड़ें इस चीज़ को, आपसे एक बात कहनी है अगर आप मानेंगे तो। आप ये सिंगिंग छोड़कर बिजनेस ज्वाइन कर लें। व्हाट? वो चौंका। हाँ, पापा जी के जाने के बाद बिजनेस मम्मी को अकेले संभालना पड़ेगा और फिलहाल वो इद्दत में है तो बिजनेस का सारा पैसा कोई दूसरा हड़प कर लेगा। आप सिंगिंग छोड़ दें क्योंकि ये गुनाह है। आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो मम्मी को भी खुशी होगी। सोचना भी मत, सिंगिंग तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसने दांत पीस कर कहा। और ये दिखाई नहीं देता कि ये कितना बड़ा गुनाह है। खुदा ने अगर आपको अच्छी आवाज़ की नेमत से नवाजा है तो उसे बुरी साइड के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपको इसको पॉजिटिव वे में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। आप नातें पढ़ सकते हैं या कवालियाँ पढ़ सकते हैं, गाने ही क्यों? वो बहस पर उतर आई थी। तो तुम्हें लगता है कि अब मैं कवालियाँ गाऊँगा दरबारों पर जाकर? ज़ाविया झिंझला उठा। मैं दरबारों की बात नहीं कर रही। आप वैसे कोई कव्वाली गा सकते हैं या फिर नात पढ़ सकते हैं। आपने अमजद साबरी को नहीं देखा क्या? जुनैद जमशेद को नहीं देखा? इन्होंने भी तो गाने छोड़कर नातों को ज्वाइन किया, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? साबियान आलम कभी किसी दूसरे शख्स को फॉलो नहीं करता। इसकी निगाहों में बला का गरूर था। तो फिर इनको फॉलो मत करें, लेकिन कम से कम अपने खुदा के हुक्म पर तो चलें। कल को अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी आवाज़ से नवाजा था और तुमने मेरी हमदो सना करने की बजाय शैतान के गाने गाए या किसी इंसान पर सुर लगाए, तो क्या जवाब होगा आपके पास? हुँ? देखो यार, मैं तुम्हारी तरह इंतहाई नेक नहीं हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता तो नहीं छोड़ सकता। साबिया ने अब प्लीज़ बहस मत करो। इसका लहज़ा तल्ख़ी से भरपूर था। सामियान, हम आम इंसानों की मोहब्बत में ख़ास जन्नत को क्यों भूल जाते हैं? कितनी अजीब बात है कि हमारा खुदा बार-बार पुकारता है और हम नहीं सुनते। अल्लाह ने कुरान में जन्नत के लिए बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन हम तो इसको फ़ॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि इस बाग को अपने नाम लगवाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो सुनना ही नहीं चाहते क्योंकि फिर अमल करना पड़ेगा और जो सुन लिया उसमें से जो आसान हो उस पर अमल कर लेते हैं, ये सोचकर कि हम तो मॉडर्न दौर में रहते हैं। इतना भी अमल कर लिया तो काफ़ी है। हम मुनाफ़िक़त का ये रूप लेकर ये सोचते हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया, वो भी किसका? अल्लाह का। हालाँकि अगर इंसान खुदा के एहसानात को याद करे तो पैदाइश से लेकर मौत तक सजदे से सर ना उठाए। और आप हैं कि इस रब की खातिर एक गाना गाना नहीं छोड़ सकते। अगरचे इसने बड़े प्यार से और तफ़सील से समझाया था, मगर रूबरू का चेहरा और नज़रें ऐसे तासुरात पेश कर रहे थे, जैसे इस पर इन सब चीज़ों को कोई असर ही ना हुआ हो। तुम ठीक कह रही हो, पर प्लीज़ आर्यन, अब ये मत कहिएगा कि मैं बहुत नेक हूँ और आप मेरी तरह ये सब नहीं कर सकते। वो झट इसकी बात काटकर अपनी सुना गई। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, इसने थोड़ा बुलंद आवाज़ में कहा। मगर क्यों? अपने कंधे उचकाकर वो बेचैनी की इंतहा पर बोली। क्योंकि मैं ये सब करना नहीं चाहता। मैंने कहा कि सिंगिंग मेरा पैशन है और मैं अपना पैशन नहीं छोड़ सकता।
यार तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मेरे फैसलों में और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। सावियान घर जा। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ पर्सनल नहीं होता। सो ये पर्सनल लाइफ के लेक्चर्स आप मुझे मत दें प्लीज़। और ये बात आपके पैशन की तो ठीक है, नाउ चॉइस इज़ योर। या ये अपना पैशन और सिंगिंग वगैरह छोड़ दें और या फिर मुझे छोड़ दें। इसने गर्दन उठाकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी इस छोटी-सी सोच की वजह से अपने शौहर को कह रही हो कि वो तुम्हें छोड़ दे। वो बेयकीन होकर उसे देख रहा था। अगर आपको ये छोटी सोच लगती है तो छोटी सही, लेकिन आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपने शौहर के बगैर जन्नत में भी नहीं जाना चाहती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बुरे काम करके खुद को जहन्नम के हवाले करना चाहते हैं तो करें, मगर मैं ऐसे ये सब नहीं कर सकती। मुझे एक जन्नती शौहर चाहिए, ताकि अगर कल को खुदा न खास्ता मुझे जहन्नुम मिले तो मेरा शौहर मेरी सिफ़ारिश कर सके। ये ना हो कि मैं उसके साथ-साथ खुद भी जहन्नुम में चली जाऊँ। थोड़ी-सी नेकियाँ करके तुम्हें लगता है कि जन्नत तुम्हारे नाम हो गई है? वो बेतासुर हुए बोला। मुझे नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या नहीं, पर मुझे अपने रब पर यकीन है कि वो किसी की कोशिश ज़ाया नहीं करता। हो सकता है कि वो नेक बनने की कोशिश में ही मुझे बख्श दे। और सावियान, मैं हमारी आखिरत को खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। आप क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? इसने बड़े मान से कहा, तुम मुझे कह रही है कि मैं अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर दूँ। पिछले इतने अरसे से जो मेरा सोसाइटी में एक नाम है, इसको ख़त्म कर दूँ। और ये सब कुछ कहने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि ये इतनी सी बात है? तो बात तो बताएँ मुझे, क्या गाना गाकर आपको कभी कुछ मिला? सिवाय पैसों या शोहरत के? अगर पैसे या दौलत मिली है तो आपके मरने के बाद यहीं पर रह जाएगी। कहीं न कहीं से कोई न कोई वारिस खड़ा होगा और आपकी सारी दौलत को हथिया लेगा। और रही बात शोहरत की, तो अगर खुदा न ख़ास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिसका इलाज कोई दूसरा शख़्स अपनी जान देकर करे, तो क्या कोई आपकी खातिर जान दे देगा? जान तो बहुत दूर की बात है, कोई आपको अपने जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं देगा। फिर क्या फ़ायदा इस बनावटी दौलत और बनावटी शोहरत का जो वक़्त पड़ने पर गायब हो जाए? क्या करेंगे आप? अगर कब्र में जाकर साँप और बिच्छू ने काटा तो? क्या आपकी ये अरबों की प्रॉपर्टी या ये फैन्स आपको बचा लेंगे? नहीं सावियान, तब कोई भी नहीं बचाएगा। और मैं चाहती हूँ कि वो वक़्त कभी ना आए। हम कब्र में जाएँ तो हमारा इस्तकबाल साँप और बिच्छू से नहीं बल्कि फूलों और खुशबू से किया जाए। इस फ़ानी दुनिया में 4 दिन रहकर, 4 दिन शोहरत कमाकर क्या कर लेंगे आप? जो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो आपकी आखिरत के बारे में भी सोचता है। वो चाहता है कि उसका महबूब उससे क़यामत के दिन भी ना बिछड़े। सो प्लीज़ सावियान, मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कह रही बल्कि आपके लिए करना चाहती हूँ। प्लीज़ ये फालतू के गुनाह छोड़ दें। न जाने कितने लोग सोशल मीडिया पर आपके गाने सुनते होंगे और आपको गुनाह पहुँचता होगा। प्लीज़ छोड़ दें। इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इसने इंतहाई शीरीं अंदाज़ में लफ्ज़ परोए तो वो कुछ सोचने में उलझा सा लगा। अमरहा समझ गई थी कि इस बार इसके लफ्ज़ों ने अपना कमाल दिखाया है। इसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर वो मुस्कुराई और थोड़ी ही देर बाद चुपचाप लिहाफ ओढ़कर सो गई। सावियान बिस्तर से उठकर बाहर खिड़की से आसमान की जानिब देखता, न जाने किन सोचों में डूब गया था। डियर रीडर्स, अगर आपको नॉवल पसंद आ रहा है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।